All right, as usual, we want to start our message today with something fun. Seperti biasa kita akan mengawali firman kita dengan sesuatu yang menyenangkan. Like we said in the beginning of the service, we are doing a combined service this morning. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita mengadakan ibadah gabungan. Can I just by showing hand, how many of you usually go to the first service? Boleh ada beberapa angkat tangan siapa yang biasanya datang ke ibadah pertama? All right. How many of you usually go to the second service? Siapa yang biasanya datang ibadah kedua? Boleh angkat tangan. Let me ask you this. Can I just ask you send one representation from the morning service, one person, and then the second service, one person? Boleh saya minta satu orang untuk datang ke depan dan mewakili orang-orang yang datang di ibadah pertama dan satu orang dari ibadah kedua. Boleh nggak? Actually, for the morning service, I want to invite Mercedes to come forward because I remember you were trying to come forward, and then Kim come on, it's gonna be fun. It's gonna be fun. I'm dari sure ibadah pertama kami mau undang Mercedes yang dia datang di ibadah pertama. Now, what about from the second service? Come on, it's something dari to do ibadah with the kedua. movie. Pertanyaannya akan berhubungan dengan film. Come forward, Mercedes. Come on. You'll know this. Come on, one person. Okay, I gotta show this before you. Kasih tunjuk hadiahnya dulu. One person, something to do with the movie. The people usually go to the second service. Yang Anyone? biasa datang di ibadah kedua. Come on. Ayo. Sion, you want to play? Let's go, Sion. Okay, Sion. By the way, this is a newlywed, Sion and come on. Sion adalah baru saja menikah. Congratulations. Selamat. All right. And then he's also in the military, so thank you for your service. Dan dia juga ada di militer. All right. Di army. Here is. Okay, you guys need to be fast, okay? Jadi Anda harus cepat ya. Multimedia, can you show this actor? There you go. Name Siapa ini? 3 movies from Denzel Washington. Come on. 3 film. Huh? Okay, come on, Sion. Training Day, that's good. Ooh, somebody said. Ricochet. Oh. What is it? Ricochet. That's old. Okay. Well, let's give it up for Mercedes. Yay! You mentioned to me. Mercedes. Pastor Bobby was saying something about American Gangster, right? Yeah, American Gangster. There you go. Well, it's really quick, so thank you for playing. All right. Thank you for playing. Yeah. Come on, give it up. Well, Sion, before you sit down, can you keep standing up? And Ines, can you stand up? By the way, this is our newlywed. Nah, ini they adalah got pasangan blessed baru kita, Sion dan Ines yang last barusan Saturday. menikah. Yeah. So anyway, we are in the middle of our series called A Cast of Character. Jadi kita ada di tengah-tengah seri khotbah kita yang berjudul A Cast of Character. Mungkin sekelompok karakter ya. Sekelompok karakter-karakter di And Alkitab. basically throughout this teaching series, we pick a character from the Bible. Dan selama seri khotbah ini kita memilih satu karakter di dalam Alkitab. And we just learn from this character. Dan kita belajar dari karakter ini. Who is that character? Siapa karakter itu? How did God work in the life of this character? Bagaimana Tuhan memakai karakter ini? And hopefully we can connect our story, our life today with what we learned from that character. Dan saya harap kita bisa menghubungkan kehidupan kita dengan apa yang kita pelajari dari karakter hari ini. So this is actually week 4. Jadi minggu ini adalah minggu keempat. So you can always find the previous messages from the previous weeks on our YouTube channel. Jadi Anda bisa temukan firman-firman dari minggu-minggu lalu di YouTube channel kita. You can find it on Square One Church YouTube channel for those of you who speak English. Bagi Anda yang berbahasa Inggris, Anda bisa menemukan khotbah-khotbah minggu-minggu lalu di Square One channel Square One.
Square One Church YouTube channel. Square One Church YouTube channel. And then for those of you who speak Indonesian, you can find it in Rock Philadelphia YouTube channel. Bagian yang berbahasa Indonesia Anda bisa menemukannya di YouTube channel Rock Philadelphia. So let's jump into what we're going to be talking about this morning. Jadi mari kita mulai firman Tuhan pagi hari ini. And by the way, if we never met, my name is Rosit Sam or Rosit, and this is Nana, my wife. Dan kalau kita belum pernah ketemu sebelumnya, nama saya Rosit, orang-orang panggil saya Rosit Sam, dan ini istri saya Nana. So for those of you who are here for the first time, we want to welcome you. Bagi Anda yang datang ke sini pertama kalinya, kami mau mengucapkan selamat datang juga buat Anda. So the character that we're going to learn from today is the third king of Israel. How many of you know who that is? Jadi karakter yang akan kita bicarakan pagi hari ini adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Siapa yang tahu? There you go, King Salomo. Solomon. Raja Salomo. So the first king of Israel is Jadi raja pertama Israel adalah King Saul, and then the Raja second Saul. king of Israel raja kedua, is David. or Raja Daud. David, the one who defeated Goliath. Daud yang mengalahkan Goliat. And David is actually the father of Solomon. Dan Daud adalah ayah dari Salomo. Now, this is what probably most of you didn't know. Tetapi ini mungkin yang banyak dari kita nggak tahu. King Solomon, when he became a king, he was only 20 years old. Saat Raja Salomo menjadi raja, dia cuma berusia 20 tahun. Now, I don't know what you did when you were 20 years old. Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan saat Anda berusia 20 tahun. I didn't know. The things that I did when I was 20 years old probably cannot be shared in the church. Hal-hal yang saya lakukan waktu saya berusia 20 tahun mungkin nggak bisa dibagikan di gereja. But imagine 20 years old, you have to lead the entire country. Tetapi umur 20 tahun dan dia harus memimpin sebuah bangsa, sebuah negara. I mean, 20 years old, can you imagine that? 20 tahun, bisa I nggak dibayangkan? cannot even manage my time when I was 20 years old. Waktu saya 20 tahun saya nggak bisa mengatur waktu saya. I couldn't manage my life when I was 20 Saya years nggak old. bisa mengatur kehidupan saya. Now, this is not in the Bible. Nah, ini nggak ada di Alkitab. But I'm imagining Solomon is humble enough to feel probably overwhelmed. He didn't know what to do. Tetapi saya membayangkan mungkin Salomo waktu itu merasa semuanya terlalu banyak, terlalu besar buat dia. It's too big of a responsibility as a 20 years old. You got to lead the entire country. Bagi dia ini hal yang sangat besar, sangat luar biasa bahwa di umur 20 tahun dia harus memimpin sebuah bangsa. So maybe God hear his concern. Jadi mungkin Tuhan kita mendengar kekhawatiran Salomo. And then one night King Solomon was sleeping, and then God appeared in his dream. Dan suatu malam waktu Salomo tidur, Tuhan nampak dalam mimpinya. And God says this to King Solomon, because I love your father Dan Tuhan berkata begini kepada Salomo, karena aku mengasihi ayahmu and I love you, dan aku mengasihimu, because I made a promise to your father, karena aku membuat janji kepada ayahmu, I want to make a promise to you, maka aku akan berjanji kepadamu juga, says God to King Solomon. kata Tuhan kepada Salomo. Check this out. Ask anything from me and I will give it to you. Dan dia berkata, mintalah apa saja kepadaku dan aku akan berikan kepadamu. You want long life? No problem. Kamu mau umur panjang? Gak masalah. You want the life of your enemy? You got it. Kamu mau nyawa musuh-musuhmu? It's okay. You want money? You want wealth? You got it. Kamu mau uang, kekayaan? Aku punya. Basically, King Solomon have a blank check in his hand. Raja Salomo seperti punya cek kosong di tangannya. Let me stop here. What would you ask when you were 20 years old? Saya mau tanya kepada Anda semua, apa yang Anda minta waktu Anda umur 20? If you can ask anything, what would you ask? Kalau Anda bisa minta apa saja, apa yang bakal Anda minta? A couple stocks of Bitcoin? Stok Bitcoin? An exotic cars? Mobil-mobil mewah? Traveling around the world on first class of Singapore Airlines? Jalan-jalan keliling dunia naik SQ kelas yang pertama? What would you ask if God said you can ask anything you want at the age of 20 years old? Kalau Tuhan bilang kamu bisa minta apa aja
Dan aku berikan di umur 20 apa yang akan Anda minta? A supermodel girlfriend or boyfriend? Pacar supermodel, Do you want to have the ability to read people's mind? bisa baca pikiran orang, The ability to teleport, bisa teleportasi, travel in times? jalan-jalan di waktu-waktu yang berbeda, masa would you depan, masa ask? lalu. Apa yang akan Anda minta? Do you know what King Solomon asked? Apakah Anda tahu apa yang diminta Raja Salomo? Wisdom. He asked Hikmat. for wisdom. Ya, Raja Salomo meminta hikmat. I would never thought of that in a million years. Saya nggak bakalan kepikiran itu. At the age of 20 years old? Umur 20, I know, right? This is what the Bible says. God says to King Solomon this. ini yang dikatakan Alkitab. Waktu Tuhan berbicara, dia mengatakan ini kepada Raja Salomo. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart so that there will never be anyone like you, nor there will ever be. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. God says to Solomon, you ask for wisdom, you got it. There's never going to be someone as wise as you are. Tuhan berkata kepada Salomo, kamu mau minta hikmat, aku kasih, dan gak akan ada orang yang akan seperti engkau. And on top of that, here's the bonus, right? You don't ask for the life of your enemy. You don't ask for wealth. You don't ask for long life, but I will give it to you anyway. Dan ini bonusnya, kamu gak minta nyawa dari musuhmu, kamu gak minta umur panjang, kamu gak minta kekayaan, tetapi semuanya akan tetap aku berikan kepadamu. So he became the wealthiest man. He became the most powerful king at the time. Jadi dia menjadi raja yang paling kaya dan paling berkuasa di waktunya. When King Solomon was a king, the Israel was in the golden age. Saat Raja Salomo menjadi raja atas Israel, Israel mengalami masa-masa keemasan. I was doing a simple Google search, right? The wealth of King Solomon, if you translate it in today money with the inflation and all, it's about $3 trillion. Waktu saya Google jumlah kekayaan Raja Salomo itu dengan inflasi, dengan keadaan keuangan di masa sekarang, itu kira-kira dia mempunyai kekayaan sebesar 3 triliun. Do you know how much is $3 trillion? Anda tahu nggak 3 triliun itu seberapa banyak? 1 billion is 1,000 million. 1 miliar, 1 miliar, 1 juta. 1 juta adalah 1 juta adalah 1.000. 1 miliar adalah 1.000 juta. 1 miliar adalah 1.000 juta. 1 trillion is 1,000 billion. 1 triliun adalah 1.000 miliar. That's okay. You don't have to worry about it. It's a lot of money. Anda nggak perlu khawatir, itu banyak, uangnya banyak. Just for comparison, who is the richest man today? Siapa orang terkaya saat ini untuk perbandingan? Bezos, Elon Jeff Musk, Bezos, Elon Musk. right? They're probably around 300 billion. Mungkin mereka Their jumlah wealth. hartanya cuma 300 miliar. That's 10 times than the richest man today. Raja Salomo punya kekayaan 10 kali dari orang yang paling kaya saat ini. Now, my point of telling this story to you, Jadi poin saya memberitahu Anda cerita ini, if someone is qualified to say that I am wise, kalau ada seseorang yang mempunyai kualifikasi untuk berkata, aku bijaksana, aku berhikmat, I can trust myself to make good decision, aku bisa mempercayai diriku sendiri untuk membuat keputusan yang benar, with the wisdom that I have, dengan hikmat yang aku punya, it will be King Solomon. itu bakalan adalah Raja Salomo. Now, King Solomon wrote these 2 verses that become very well known today. Raja Salomo menulis 2 ayat yang jadi ayat yang terkenal pada hari ini. And I want to read it to you and then we're going to break it down. Dan saya akan membacakannya kepada Anda dan kita akan mempelajarinya satu persatu. Proverbs 3 verse 5 and 6. It says, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all of your ways submit to him and he will make your path straight.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So the wisest man that ever lived give us a mantra of life that says this. Orang yang paling berhikmat yang pernah hidup memberikan kita mantra kehidupan seperti ini. The wisest man that ever lived, right, give us the mantra of life. If you want to make the right decision, do this. Orang yang paling berhikmat memberikan kita mantra kehidupan seperti ini. And let's break it down each statement from these verses. Dan mari kita pelajari kata per kata. It says, trust in the Lord with all of your heart. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. What King Solomon says is that don't trust your heart, but trust the Lord with all of your heart. Yang dikatakan Raja Salomo adalah jangan percaya hatimu, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. King Solomon says, I am the wisest man, but I don't even trust my heart. Raja Salomo berkata, aku ini orang yang paling berhikmat, tetapi bahkan aku saja nggak percaya dengan hatiku. The Bible said the heart is deceitful above all things. Alkitab berkata bahwa hati itu penuh dengan tipu muslihat. So I don't even trust my own heart. Jadi saya nggak percaya dengan hati saya sendiri. I don't know how many of you agree. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang setuju. Do you trust your heart? Apakah Anda percaya dengan hati Anda? Because human heart, when we want something, we will find an excuse to get it. Karena hati manusia saat kita menginginkan sesuatu, kita akan mencari-cari alasan bagaimana cara kita bisa mendapatkannya. We will come up with the excuse if you give it enough time for us to say that, hey, this is the right decision. Kalau kita memberikan cukup waktu, kita akan bisa keluar dengan alasan-alasan kenapa keputusan kita baik. That's why he said, trust the Lord with all of your heart. Karena itu dia berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Not trusting our heart. Bukan percaya kepada hati kita. The second part, it says this, lean not on your own understanding. Bagian yang kedua berkata, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. King Solomon says, I'm the wisest man, right? But I want to tell you, if you ever arrive at the point where your view and God's view are conflicted, make sure you choose God's way. Panjang, saudara. Sebentar. Jadi Raja Salomo berkata, saya ini orang paling berhikmat, tetapi saya mau memberitahukan kepada Anda, saat Anda tiba di satu titik dalam kehidupan Anda di mana pandangan hidup Anda dan pandangan Tuhan itu bentrok, kita harus bersandar kepada tuntunan Tuhan. When God direct you to a place, saat Tuhan menuntun Anda kepada sebuah tempat, and your heart whisper to you to go to another place, dan hati Anda berkata pergi ke tempat yang lain, make sure you choose God's direction. Anda harus pastikan bahwa Anda memilih kehendak Tuhan. Are you still with me, church? Masih bersama saya? Your experiences are valuable. Pengalaman Anda itu berharga. Your education is valuable. Pendidikan Anda berharga. But despite all of that, don't make a mistake by saying, hey, I am experienced enough. Tetapi meskipun begitu, jangan berkata bahwa aku punya pengalaman dan pengalamanku itu cukup. Choosing the best path begin with submission to God's way. Memilih jalan yang paling baik itu berawal dari penundukan kepada Tuhan. The next one, in all of your way, submit to Him. Yang berikutnya, akuilah Dia dalam segala lakumu. It says that in all of your way, not some of your ways. Ini dikatakan dalam segala lakumu, bukan sebagian besar lakumu. Not part of your ways. Bukan sebagian dari lakumu. In all of your ways. Dalam segala lakumu. In the way you live your life, submit to Him. Di dalam cara Anda menjalani kehidupan, Anda harus tunduk kepada Tuhan.
in your dating ways, dalam cara Anda berpacaran, in your entertainment ways, dalam cara Anda menghibur diri, mengkonsumsi hiburan, konsumsi right? hiburan, In your managing financial ways, cara Anda mengatur keuangan, in your marriage way, cara Anda menjalani pernikahan, in your career ways, cara Anda menjalani karir Anda, in all of your ways, dalam segala sesuatu, submit or acknowledge Him. akuilah Dia, tunduk kepada Dia. Meaning we recognize that He is God and we are not. Artinya kita mengakui bahwa Dia Tuhan dan kita bukan apa-apa. Meaning that His ways are better than our ways. Artinya bahwa kita mengakui bahwa cara Tuhan lebih baik daripada cara kita. And then if you do that, here's the result. Dan jika Anda melakukan itu semua, inilah hasilnya. He will make your path straight. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Now let me make this clear. Saya coba buat ini lebih jelas. It doesn't mean that you can do whatever you want and then somehow God will make it straight. Bukan berarti Anda bisa melakukan apa aja yang Anda mau lakukan dan Tuhan akan meluruskan jalan Anda. It doesn't mean that you can choose any path you want and then God just make it all good and work out. Bukan berarti Anda bisa memilih jalan apa saja dan Tuhan akan meluruskan jalan Anda nantinya. He will make your path straight. It means this. Dia akan meluruskan jalan Anda, itu berarti seperti ini. God will show you which path to take. Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan mana yang harus Anda ambil. In other words, God will make it so clear that you know which path to choose. Artinya Tuhan akan membuat jalan Anda itu sangat-sangat jelas sehingga Anda tahu jalan mana yang harus diambil. For example, when you choose a career or a job, Contohnya saat Anda memilih karir atau pekerjaan, when you have a few jobs lining up, saat Anda mempunyai beberapa pilihan pekerjaan, or a few decisions that you need to make, atau Anda mempunyai beberapa keputusan yang harus diambil, somehow, some way, God give you peace when you choose or when you make a decision. Tuhan bisa memberikan Anda damai sejahtera saat Anda perlu mengambil keputusan atau memilih pekerjaan tersebut. And that's what it means by He will make your path straight. Dan itulah yang dimaksud di mana Dia akan meluruskan jalanmu. So let's read it again. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all of your ways submit to Him and He will make your path straight. Jadi mari sekali lagi kita baca bersama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. And this is the wisest man that ever lived. Dan ini datang dari orang yang paling berhikmat. So King Solomon became very wealthy. Jadi Raja Salomo menjadi sangat-sangat kaya. He became very wise. Dia menjadi sangat-sangat berhikmat. Even people from the neighboring nation came to him just to listen to him. Bahkan orang-orang dari negara-negara tetangganya datang untuk mendengarkan dia berbicara. They came to get help to settle their problems. Mereka datang untuk mendapatkan bantuan cara menyelesaikan masalah mereka. Solomon asked for wisdom, God fulfilled His promise and make him the wisest man. Raja Salomo meminta hikmat dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya. He helped people solve problems. Dia menolong orang-orang untuk menyelesaikan masalah mereka. One day there was these two women with one baby. They fight over this baby. Satu hari ada dua wanita yang datang bersama seorang bayi dan mereka dua ibu ini bilang kalau anak bayi ini adalah anak mereka. Both women claim that this is their baby. Dua ibu ini berkata bahwa ini adalah anak saya. And King Solomon, with his wisdom, says that, and nobody wants to be honest with this, the two women who claimed the baby. Jadi kedua ibu ini, dua-duanya semuanya bilang kalau ini anaknya. Tetapi salah satu dari mereka berbohong dan enggak ada yang mau mengaku siapa yang So bohong. finally King Solomon says, okay, just kill the baby. Jadi Raja Salomo akhirnya berkata, ya udah bunuh aja anaknya. And one of the women said, no, you can go ahead and give it to her.
Jadi salah satu dari ibu ini Give the baby berkata, to her. jangan, kasih aja anak ini ke ibu yang satunya. And you know who's the real mother is. Dan Anda bisa tahu siapa ibu asli dari anak ini. Now, where did Solomon go wrong in terms of his life? Nah, tetapi apa yang salah yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam kehidupannya? You need to know when God established the nation of Israel, Saat Tuhan membuat bangsa Israel, one of the reasons that the people of Israel were not allowed to marry the women outside of their race, ethnicity. salah satu peraturannya adalah orang-orang bangsa Israel ini, orang Yahudi ini nggak boleh menikahi wanita dari bangsa lain. And that's everybody, no exception, including the kings. Dan ini berlaku untuk semua orang termasuk raja. Now, some of you probably thinking, wow, that's racist. Mungkin ada dari Anda yang berkata, wah itu rasis sekali. But God has a reason, especially during those times. Tetapi Tuhan mempunyai alasan yang kuat apalagi dalam waktu-waktu tersebut. Now, let me just tell you, kings usually married foreign women to establish good relationship between the two kingdoms. Saya mau jelaskan sedikit bahwa di saat itu raja-raja menikahi wanita dari putri-putri dari raja bangsa lain untuk membuat hubungan yang baik antara dua kerajaan. Yeah, so they will not go to war against each other. Jadi mereka nggak akan pergi berperang dengan dua kerajaan ini. So it makes sense, right? That's what King Solomon did. Jadi menurut nalar ini adalah sesuatu yang baik yang dia lakukan. King Solomon says, since I am wise, Raja Salomo berkata, aku punya hikmat, since I have the experience, dan karena aku juga punya pengalaman, I'm going to trust my heart and lean on my own understanding. aku akan mempercayai hatiku dan aku akan mempercayai pengertianku. So King Solomon married the daughter of Pharaoh. Jadi Raja Salomo menikahi putri dari Firaun, Raja Mesir. From Egypt. Now, common sense, and this is a great move. Jadi menurut akal sehat kita ini adalah tindakan yang sangat luar biasa, sangat baik. Right? Politically, this is a very, very good decision. Secara politik ini adalah keputusan yang sangat baik. You establish relationship between you and Egypt, which is one of the most powerful kingdom at the time. Raja Salomo membangun hubungan yang baik dengan negara Mesir yang saat itu sangat-sangat berkuasa. But Solomon understanding conflicted with God's will. Tetapi pengertian Raja Salomo saat itu bentrok dengan pengertian Tuhan. And surely King Solomon married many more foreign women. Dan tentu saja setelah itu Raja Salomo mulai menikahi banyak wanita asing. The Bible recorded that King Solomon have 300 wives. Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo mempunyai 700 istri. 300, I think. 300 Wait. wives. 300 or am I the other way around? 300 wives and 700 mistresses, or the other way around? The other, okay. 700 wives. Huh? 300 wives. 300 wives. There you go. 300 wives and 700 mistresses. I mean, a lot of women. Jadi Raja Salomo punya 700 istri dan 300 istri dan 700 selir. Jadi ya intinya banyak istrinya, wanitanya. And like I said, God has his reason. Jadi sekali lagi saya katakan Tuhan mempunyai tujuannya sendiri. Why he shouldn't marry foreign women. Kenapa bangsa Israel, kenapa Raja Salomo jangan sampai menikah dengan wanita asing? The Bible says that King Solomon's wives turned his heart away from God. Jadi di Alkitab dikatakan bahwa istri-istri dari Raja Salomo menjauhkan hati Salomo dari Tuhan. 700 wives. Okay. Thank you, Bob. 700 istri, saudara. Do you know what 700 wife means? 700 istri artinya apa, saudara? 700 in-law. 700 mertua. Pusing ya, benar pusing. But anyway, King Solomon started to worship idols. Dan setelah itu Raja Salomo mulai menyembah tuhan-tuhan yang lain. Despite of his great knowledge. Karena Despite of his great knowledge.
Walaupun dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa, unmatched wisdom. dia mempunyai hikmat yang luar biasa, He's been there, done that. He have a great experience in dia things. mempunyai pengalaman yang luar biasa juga. But King Solomon decided to trust his heart Tetapi Raja Salomo memutuskan untuk mempercayai hatinya and his own understanding. dan pengetahuannya dia sendiri. So King Solomon had to pay the price. Jadi Raja Salomo harus membayar harganya. The entire nation of Israel had to pay the price. Bangsa Israel harus membayar harga juga. His relationship with God is broken, Hubungannya dia dengan Tuhan harus rusak. and the nation of Israel split up. Dan bangsa Israel terpecah jadi dua. Let me close with this. Saya mau tutup dengan ini. What about you and me? Bagaimana dengan Anda dan saya? Every single day we make so many decisions. Setiap hari kita membuat banyak keputusan. According to the research, we make about 37,000 decisions a day. Menurut penelitian kita membuat 37.000 keputusan setiap harinya. Small decisions, Keputusan yang kecil, big decisions, keputusan yang besar, minor decisions, keputusan yang minor, major decision, keputusan yang besar, life-altering decision. keputusan yang mengubah kehidupan kita. How do you make the right decision? Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang tepat? Not only the right decision, but the wise decision. Bukan hanya keputusan yang tepat, tetapi juga keputusan yang bijaksana. Here's what all of us are thinking. Ini yang biasanya kita pikirkan. In order to make the right decision, we need the right information. Kita biasanya berpikir kalau mau membuat keputusan yang tepat, kita harus punya informasi yang tepat. In today's world, we are living in the world with the abundance of information. Di hari-hari sekarang ini kita hidup di mana informasi itu bisa didapat dengan gampang. We have so much information available to us. Kita punya banyak informasi yang ada buat kita. I mean, sometimes our children don't even need us anymore because they can find the answer to the question that they have. Bahkan anak-anak kita kadang nggak perlu kita lagi karena mereka bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita di luar sana. I mean, information is important. Informasi itu sangat penting buat kita. But is that mean that it's gonna guarantee us make the right and the wise decision? Tetapi apakah itu akan memberi garansi kepada kita bahwa kita akan membuat keputusan yang tepat? I mean, we all know the information, Kita tahu semua informasi itu, or at least we are one Google search away. atau paling tidak kita itu cuma perlu nge-Google aja. I mean, we can Google it, why the number one reason why marriages fail. Kita bisa Google apakah alasan pernikahan itu gagal. We can Google how many people die because of smoking. Kita bisa Google berapa banyak orang yang meninggal karena merokok. We can find out how many millions of people are in debt. Kita bisa Google berapa juta orang yang ada dalam hutang saat ini. Credit card debt. Hutang kredit card. Living paycheck to paycheck. Hidup dari paycheck ke paycheck. We can find out how many people have HIV or STD. Berapa banyak orang yang punya AIDS, HIV or STD. Atau STD. Penyakit kelamin. Because of the unprotected sex. Karena seks yang nggak dilindungi. And we can find out how many people addicted to pornography. Dan kita bisa mencari tahu berapa banyak orang yang tergantung dengan pornografi. We have all the information, but does that mean that we're going to make the right decision? Kita punya semua informasi ini, tetapi apakah itu berarti kita bisa membuat keputusan yang benar? I mean, even in the pack of cigarette, it says there's an information there. Bahkan di karton dari rokok itu ditulis bahwa merokok itu nggak baik untuk kesehatan. But is that mean that information going to help us make the right decision? Tetapi apakah itu berarti informasi tersebut akan membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat? Or maybe some people say, in order for me to make the wise decision, I need experience. Atau beberapa orang mungkin berkata, untuk saya bisa membuat keputusan yang tepat, saya perlu punya pengalaman.
If we need experience to make the right decision, how come we make the same mistake over and over again? Kalau kita bilang kita butuh pengalaman untuk membuat keputusan yang baik, bagaimana bisa kita jatuh dalam kesalahan yang sama tiap-tiap kalinya? How come we go from one relationship to another relationship? Bagaimana kita masuk dari satu hubungan ke hubungan yang lain? From one bankruptcy to another bankruptcy? Dari kebangkrutan yang satu ke bangkrutan yang lain. Again, information and experience are important and can help us make the right decision. Jadi sekali lagi, informasi Dan pengalaman itu sesuatu yang penting yang bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang baik. But at some point in our life, Tetapi dalam satu titik dalam kehidupan kita, we ignore good advice, kita mengabaikan nasihat yang baik from the doctor, dari dokter, from the teacher, dari guru, from the parents, dari orang tua, from the mentor. dari mentor kita. At some point in our life, we read something, but we will ignore it anyway. Di suatu saat dalam kehidupan kita membaca sesuatu tetapi kita mengabaikannya. So if good information doesn't guarantee us make the wise decision, then what do we need? Jadi kalau informasi yang baik nggak bisa menggaransi kita mempunyai keputusan yang baik, jadi apa yang kita perlukan? This is what we need. In all of your ways, submit to Him. Jadi inilah yang kita perlukan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. In Indonesian translation, is actually is beautiful. It says that in all of your way, acknowledge Him, acknowledge God. Terjemahan bahasa Indonesia sebetulnya lebih bagus daripada yang Inggris karena di sini dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu. Acknowledge it that He is God and we are not. Akuilah bahwa Dia Tuhan dan kita bukan Tuhan. Acknowledge it that there's the right way to do things and there's the wrong way to do things. Akuilah bahwa ada cara untuk melakukan hal yang baik dan ada cara untuk melakukan hal yang tidak baik. Acknowledge it that there's the wise way to do things and there's an unwise way to do things. Akuilah bahwa ada cara yang bijaksana untuk melakukan sesuatu dan ada cara yang enggak bijaksana untuk melakukan sesuatu. Even when something is legal, it might not be wise. Bahkan saat sesuatu itu legal untuk dilakukan, mungkin nggak bijaksana untuk So melakukannya. acknowledge it, there's God ways to do things. Jadi akuilah bahwa ada cara Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. So after you acknowledge it that there's God's way in doing things, then we submit to that. Dan saat kita mengakui bahwa ada cara Tuhan dalam melakukan sesuatu dan setelah itu kita perlu tunduk kepada Tuhan. We committed to choose God's way. Kita berkomitmen untuk memilih cara Tuhan. Because my understanding sometimes is right, but sometimes it's not right. Karena pengetahuan saya terkadang benar, tapi terkadang juga salah. My understanding sometimes is correct, but sometimes it leads to regret and destruction. Pengertian saya terkadang baik, tetapi terkadang juga membawa saya kepada penyesalan. But God's way, Bible says, leads to life. Tetapi jalan Tuhan, Alkitab berkata, akan membawa kita kepada kehidupan. I want to remind you, aren't you glad that Jesus, when He was in the Garden of Gethsemane, Saya mau mengingatkan bahwa Yesus saat ada di Taman Getsemani, just a few hours before He got arrested and crucified, beberapa jam sebelum Dia disalibkan, He prayed, God, can this cup of suffering, can I pass this cup of suffering? Dia berdoa, Tuhan bisakah cawan ini dilalukan daripadaku? And He's talking about the cross. Dan dia berbicara soal salib Tuhan. In other words, He prayed to the Father in heaven, is there any other way than the way of the cross? Jadi Yesus berdoa, Tuhan apakah nggak ada cara lain selain salib? Because the way of the cross is painful. Karena salib itu menyakitkan. Because His human understanding is thinking,
Why do I have to do this? Karena pikiran manusianya saat itu berpikir, kenapa saya harus melalui ini semua? Why do I have to go to the way of the cross? Kenapa saya harus melalui jalan salib ini? I mean, people are sinful. Orang-orang manusia berdosa, You and me are sinful, Anda dan saya berdosa. right? Sometimes people says no to his invitation. Bahkan orang-orang berkata tidak kepada undangan dari Tuhan. Jesus says the people have rejected me. Yesus berkata, orang-orang sudah menolak saya, Why do I have to die and give my life for them? tetapi kenapa saya yang harus mati dan memberikan hidup saya buat mereka? Aren't you grateful that he did not lean to his human understanding? Bukankah kita sangat bersyukur kalau Yesus itu enggak bersandar kepada pengertiannya sendiri, But he submit and he chose the way of heaven. tetapi dia tunduk dan dia memilih dengan kehendak surgawi. He acknowledged that the Father in heaven sent him for a divine mission. Dia mengakui bahwa Bapanya di surga mengirimkan dia untuk menjalani suatu Mission. misi yang kekal. He came for one purpose and one purpose only, Dia datang dengan satu tujuan dan satu tujuan saja, is to give his life for you and me. yaitu untuk memberikan hidupnya kepada Anda dan saya. And he made the right decision. Dan dia membuat keputusan yang tepat. So I pray Jadi saya berdoa that none of us bahwa nggak ada dari kita will trust your own heart, yang akan mempercayai hati kita sendiri, but instead trust God with all of your heart. tetapi kita akan percaya Tuhan dengan segenap hati kita. I pray if one day you stand on the crossroad, Saya berdoa saat suatu hari nanti kita berdiri di jalan yang bercabang, and your ways and your understanding and God's way are conflicted, dan cara kita dan cara Tuhan itu bentrok, that you and me will have the courage to choose God's way. bahwa Anda dan saya mempunyai keberanian untuk memilih jalan Tuhan. No matter how unpopular it is, Nggak peduli seberapa nggak populer keputusan kita, no matter how difficult it is, nggak peduli seberapa susah jalannya nanti, no matter how inconvenient it is, seberapa nggak convenient cara kita, that you will choose God's way. tetapi kita tetap memilih jalan Tuhan. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Father God, we thank you for your words. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Father God, Bapa di surga, from this moment on, dari saat ini, give us the courage, berikan kepada kami keberanian, give us the wisdom berikan kepada kami hikmat to always choose God's way, untuk selalu memilih jalan Tuhan, your way, God. jalan-Mu Tuhan. We will trust you with all of our heart. Kami akan mempercayai-Mu dengan segenap hati kami. We will not lean on our own understanding. Kami nggak akan bersandar kepada pengetahuan kami sendiri. In all of our ways, we will acknowledge that you are God and we are not. Kami akan mengakui Engkau bahwa Engkau Tuhan dan kami bukanlah Tuhan dalam segala laku kami. And you will fulfill your promise that you will make our path straight. Dan Engkau akan menggenapi janji-Mu bahwa Engkau akan meluruskan jalan-jalan kami. We thank you, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. You give us the wisdom to know what to do with everything that we learned today. Kau berikan kepada kami hikmat untuk kami bisa tahu apa yang kami harus lakukan hari ini. We love you. Kami mengasihi-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. All of us says, Semua sama-sama katakan, Amen. Amin. Can we give God praise this morning? mari beri kemuliaan buat Tuhan.